Liderato del City Jail ta insisti que no hay droga ta pwede manlusot o se entra dentro mismo del calabozo. Follow-up storya, Joseph Sosobrado. Report del Pueblo. Taparaduro el jail warden, Major Julius Aro, kung su palabra, no ay mga droga prohibido, ta pwede entra na Zamboanga City Reformatory Center nga Calle Barrela, bajo na su administrasyon. Insistencia de Aro y siguiendo de arresto, conocido drag queen, kung kanya pwede identificar como si Nurhana Lau. Noon bypass operation, kaya kondukta el combino puwersa del PDEA 9 sa Zamboanga City Police Office na calle Candido, Barangay Tetuan anoche. Durante el mencionado operación, ya puede también arresta el autoridad con Maureen Taraji, 18 años de edad, y sobrina de Lau, na de que na posesión ya puede recobre un visitor's ID del City Jail. Y Pedomar Osman, 38 años de edad, otro pa sobrino del aligaw drag queen. Asigon con Aro, in caso man regular ta bisita si Maureen Taraji na City Jail, hindi razón para concluir kita pwede entra mga droga prohibido adentro calabozo. Well, wala namang katotohanan yan. Hindi naman siguro tama sabihin na kung may visitor's ID at sa City Jail ay mag-conclude tayo na labas-pasok na lang dito yung droga sa City Jail. Siguro, nagkataon siguro na isa sa mga nahuli dito. Talaga, tumuli-legitimate kadalaw na isa sa mga Indians dito. But it doesn't follow na ang droga dito sa City Jail ay laganap na dahil lang dyan. So, kung meron man nag-speculate ng ganyan, siguro, the best way is labas nila yung ebidensya kung may katotohanan yung aligasyon yan. It would be very unfair naman sa part namin to accept that kind of speculations. Ya, si klaro si Aro que todo mga bisita del centro takin bajo bien estricto proceso de chequeada y inspección desde na di ila mga guardia. Mediante taman takalayat mga istorya que ven rampante entrada mga droga prohibido na Zamboanga City Jail. Lang el mensaje del City Warden. I am appealing to the public na maging patas naman sana yung mga komentaryo. Kasi una-una hindi katanggap-tanggap yung mga spekulasyon na dahil lang sa doon sa mga nahuli ay mayroong visitor's ID. Nagpupunglod ng iba na naganap na yung droga dito sa City Jail. So hindi naman siguro tama yun na magpupunglod tayo ng ganon. Desde aquí na Zamboanga City Jail, Joseph Sosobrado, 105.9 News FM.